أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. अल्हाकुम तकासुर, गफलत में रखा तुमको बहुतायत की हिर्स ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक के जा देखी कब्रें। कल्ला सौफ तअलमून, कोई नहीं आगे जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर भी कोई नहीं आगे जान लोगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, कोई नहीं अगर जानो तुम यकीन करके। लतरवुन्नल जहीम, बेशक तुमको देखना है दोज़ख। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर देखना है उसको यकीन की आंख से। सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर पूछेंगे तुमसे उस दिन आराम की हकीकत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।